वेलकम बैक। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा है पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शेख खालिद को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम हाउस में दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों की दस्तावेज का तबादला हुआ, जिसमें कानकनी, रेलवे और बैंकिंग के मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वली अहद ऐवान सदर भी पहुंचे, जहां सदर आसिफ जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुलजिम अरमगान को शनाख्त कर लिया। गवाह अरमगान के बंगले पर सफाई का काम करता था। मुलजिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान के तिबी मुआयने और आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की मिल गई है, जूमा का DNA कराना है। दौरान समात मुलजिम अरमगान ने जज से कहा, इसका रिमांड ना दें, पुलिस वाले खाना नहीं देते, अजियत दी जा रही है। बेदर्दी से कत्ल क्या अफसोस नहीं हुआ? सवालात थे उससे, इस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है? मुस्तफ़ा आमिर केस में गवाह ने मरकज़ी मुलजिम अरमगान की शनाख्त कर ली। अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की जोमा मिल गई है, मुतासिर लड़की का DNA कराना है, रिमांड दिया जाए। मुलजिम अरमगान ने कहा, उसका रिमांड ना दें, पुलिस कहती है तुम्हारा रिमांड ले लिया, अब तुम्हें और तंग करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम बहुत शातिर है, मुलजिम से किसी को भी मुलाकात की इजाजत ना दी जाए। ये सिलसिला शुरू हुआ तो तफ्तीश में रुकावट होगी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तौसी करते हुए दोनों मुलजिमान के तिबी मुआयने और आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। पहले तलबा से दोस्ती करते हैं, फिर वीड की आदत डालते हैं। तालीमी इदारों से लड़के और लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। मुस्तफ़ा केस में गिरफ्तार साहिर हसन के स्पेशलाइज्ड यूनिट के सामने इंकशाफात। मुलजिम ने कहा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन मोबाइल ऐप से ऑर्डर करते हैं, उन्हें मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। इब्तदा में एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चंद खरीदार होते हैं, चंद माह में वीड के खरीदारों का सर्कल बढ़ जाता है। SSP का कहना है, शहर में वीड फरोख्त करने के 2 बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया से गैर कानूनी तरीके से वीड मंगवाता है, तो दूसरा ग्रुप ईरानी वीड फरोख्त करता है। मुस्तफ़ा आमिर और साहिर हसन गठजोड़ टूटने से वीड की 50% फरोख्त रुक गई है। वीड फरोख्त करने वाले 20 किरदार ऐसे हैं जो मंजर से गायब हो चुके हैं, लेकिन कोई शख्स मुल्क से बाहर नहीं गया। ईरानी वीड ग्रुप के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। MQM पाकिस्तान का ईद के बाद वज़ीर आला हाउस पर धरना देने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, CM हाउस हमारी एक कॉल की मार है, हुकूमत को आटे दाल का भाव बताएंगे। 16 सालों की बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी हम व्हाइट पेपर आया करेंगे, बताएंगे कि बेटा आटे दाल का भाव क्या होता है। 25 अरब रुपए के वाजिबात हैं सरकारी मुलाजमीन के जो नहीं अदा हुए, ऐसे आपके पास जमा है। अगर आप खा गए हैं, बात की तहकीकात होनी चाहिए, ये 25 अरब रुपए कहाँ गए। वजीर आला हाउस एक कॉल की मार है सिर्फ। वजीर आला हाउस के बाहर धरना देकर बैठे, चाहे वो रेड लाइन हो, अगर वो रेड लाइन है तो हमारी भी ये रेड लाइन है। फारूक सत्तार और उनकी जमात का कोई वजूद नहीं, उन्हें संजीदा नहीं लेना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, फारूक सत्तार चाहते हैं हम नफरत अंगेज जवाब दें ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। जो कानून को हाथ में लेने की कॉल देगा पकड़ा जाएगा। फारूक सत्तार साहब की और उनकी पार्टी जो है उसका एग्जिस्टेंस है, चाहते हैं कि नफरत अंगेज बात करें, कि कोई हम नफरत अंगेज जवाब दे ताकि उनकी वोट बैंक बढ़े। उनकी फील्ड में नहीं खेलना। मैं तो उनको इग्नोर कर, ये वही फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि जब अगर ये हुआ तो हम ये आग लगा देंगे और ये कर देंगे। लोगों को आपने तरगीब दी आग लगाने की, वो सारे जेल में पड़े थे। फारूक सत्तार साहब में इतनी थी तो अब उनको छुड़वाने के लिए आते ना, उनके लिए वकील तो करें।
اب اگر کوئی کرے گا جس نے کال دیا پھر اس کے ساتھ ہوئی شروع بس ایک راستہ رہ گیا ہم کس طریقے سے تشدد کریں پھر ہڑتالیں کروائیں ٹائروں کو آگ لگائیں پھر جو ہے بسیں جلائیں پھر پوری بندے لاشیں دیں اب وہ چیز ختم ہو گئی. اور اب اسپورٹس نیوز. چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھیانک انجام. گرین شرٹس میگا ایونٹ میں کوئی میچ نہ جیت سکے. راولپنڈی میں بنگلہ دیش سے میچ بارش کی نظر ہو گیا. شاہینوں نے پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر فنش کیا. چیمپئنز ٹرافی میں مایوس کن مہم بارش کے ساتھ ختم. ایونٹ میں ٹیم ایک میچ بھی نہ جیت سکی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایونٹ کا آخری میچ بارش کی نظر ہو گیا. 3 میچوں کے بعد میزبان ٹیم 1 پوائنٹ حاصل کر سکی. 29 سال بعد آئی سی سی ایونٹ پاکستان میں ہوا. ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ٹرافی کا دفاع کرنے کا موقع ملا. میزبان ٹیم سب سے پہلے باہر ہوئی. نیوزی لینڈ نے پہلے میچ میں شکست دے کر دھچکا دیا. بھارت نے دبئی میں امیدیں ہی ختم کر دی. نیوزی لینڈ کی بنگلہ دیش کے خلاف فتح نے اگر مگر کو بھی ختم کر دیا. کیویز اور بھارت نے سیمی فائنل میں کوالیفائی کیا. پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ میں تیسری بار گروپ میں آخری نمبر پر فنش کیا. دوسری بار ٹیم ایک میچ بھی نہ جیت سکی. ٹرائی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھیں گے. کپتان محمد رضوان کا بدترین ناکامی پر روایتی بیان. کہا نیوزی لینڈ کے دورے پر اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے. اور لیے چلیں گے آپ کو ایوان صدر جہاں پر کابینہ اراکین کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے. The national anthem of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے. اب میں درخواست کرتا ہوں محترم قاری احسان اللہ کاکڑ صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد
فأولئك هم الفاسقون. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا. بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. صدق اللہ العظیم. صدر مملکت، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Faith and allegiance to Pakistan. That as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. And that I will not directly or indirectly communicate or reveal any person, any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Federal Minister, except as may be required for due discharge of my duties as Federal Minister, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you. Ameen. Oh, what about you?
وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تقریب حلف برداری. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزراء سے حلف لیا. 13 وفاقی وزراء اور 11 وزرائے مملکت حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں. وفاقی کابینہ میں 1 سال مکمل ہونے کے بعد توسیع کی گئی ہے اور ان میں حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، مصطفیٰ کمال، خالد مکسی، بیرسٹر عقیل، طلال چودھری، افضل کھوکر، عبدالرحمان کانجو، نوشین افتخار شامل ہیں. ایوان صدر میں وفاقی وزراء کی تقریب حلف برداری. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزراء سے حلف لیا. 13 وفاقی وزراء اور 11 وزرائے مملکت حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں. وفاقی کابینہ کے نئے وزراء کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں اس وقت جاری ہے اور وفاقی کابینہ میں توسیع کے پہلے مرحلے میں ایوان صدر میں حلف برداری کی آج یہ تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم، اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر افراد اس تقریب میں شریک ہیں. نئے متوقع وزراء میں حکومت میں شامل اتحادیوں کی نمائندگی بھی شامل ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. حنیف عباسی، معین وٹو، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی وفاقی وزراء بننے والوں میں شامل. رانا مبشر، رضا حیات، طارق فضل، علی پرویز ملک وفاقی وزراء بننے والوں میں شامل ہیں. شہزہ فاطمہ، جنید انور، خالد مکسی، پیر عمران شاہ، مصطفیٰ وفاقی وزراء بننے والوں میں شامل. بیرسٹر عقیل ملک، کھیل داس کوہستانی، طلال چودھری وزرائے مملکت میں شامل ہیں. عبدالرحمان کانجو، بلال کیانی، مختار بھرت بھی وزرائے مملکت میں شامل ہیں. شزرا منصب علی، اون چودھری، وجیہہ قمر بھی وزرائے مملکت میں شامل. پرویز خٹک، سید توقیر شاہ، محمد علی مشیر بننے والوں میں شامل. نئے وزراء اور وزرائے مملکت کے قلمدانوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. وفاقی کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے. ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب اس وقت جاری ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ 13 وفاقی وزراء نے حلف لیا اور اب وزرائے مملکت اپنے عہدوں کا حلف لے رہے ہیں. Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. And allegiance to Pakistan. That as Minister of State, I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly to the best of my ability. Faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. And always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances I will do right in all manner of people according to law, without fear or favor or affection or ill will. And that I will do directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister of State, except as may be required for the due discharge of my duties as Minister of State, or as may be specially permitted by the Prime Minister.
May Almighty help and guide you all. Amen. वफाकी काबीना में तोसी 11 नए वज़राए मुमलकत ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। ऐवान सदर में इस वक्त ये तकरीब जारी है। वफाकी काबीना में तोसी की गई है। हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, सरदार यूसुफ, औरंगजेब खिची वफाकी वज़रा बनने वालों में शामिल हैं। बैरिस्टर अकील मलिक, खेलदास, तलाल चौधरी वज़राए मुमलकत में शामिल हैं। अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत भी वज़राए मुमलकत में शामिल हैं। शिज़दा मनसब अली, ओन चौधरी, वजीहा कमर भी वज़राए मुमलकत का हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। परवेज़ खटक, सैयद तौक़ीर शाह, मोहम्मद अली मुशीर बनने वालों में शामिल हैं। नए वज़रा और वज़राए मुमलकत के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वफाकी काबीना में तोसी की गई है। 13 वफाकी वज़रा जबकि 11 नए वज़राए मुमलकत ने अपने ओहदों का हलफ लिया है। ऐवान सदर में इस वक्त ये तकरीब जारी है। इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से। वफाकी काबीना में तोसी की गई है, जिसके बाद हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, सरदार यूसुफ, औरंगजेब खिची, राना मुबशर, रजा हयात, तारिक फजल, अली परवेज मलिक वफाकी वज़रा बनने वालों में शामिल हैं। जबकि शिज़ा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़रा बनने वालों में शामिल हो गए हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अभी आपको बताएं कि अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सरकारी दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना हो गए हैं। एक रोज़ा दौरा था वली अहद का, जो कि पाकिस्तान पहुंचे थे। आज सुबह वो पाकिस्तान पहुंचे और नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा और आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया था। अबू धाबी के वली अहद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गए हैं। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सरकारी दौरे पर एक रोज के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें दावत दी थी और अब वो रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनको रुखसत कर रहे हैं, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इससे कबल खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया ऐवान सदर में और वली अहद अबू धाबी को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। इसके साथ साथ सरकारी हुकाम और सीनियर वज़रा भी उनके हमरा मौजूद थे। वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद अबू धाबी ने अपने अपने वफूद की क़यादत की, जिसमें मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। एक रोज़ का ये दौरा था। एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद अबू धाबी के वली अहद वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत कर रहे हैं। इससे कबल आज जब वली अहद पहुंचे थे पाकिस्तान, तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था और अब वो दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।